先ほどベン・アリエネルギー大臣と会談をしてまいりました。私からはまず農業肥料でありますリン酸アンモニウム、いわゆるリンアンについての安定供給の件について、お話を申し上げました。Je viens de rencontrer Madame Leila Ben Ali, ministre de la Transition énergétique, et j'ai évoqué la question de la stabilité des approvisionnements en phosphate d'ammonium indispensable pour les engrais agricoles. リンアンにつきましては、昨年末から国際的な需給状況が大変厳しくなっておりまして、国際価格が上昇しております。Le marché de phosphate d'ammonium est tendu et les prix internationaux ont augmenté depuis la fin de l'année dernière. リンアンはモロッコがリンアンの原料でありますリン鉱石の世界的な産出国でございますので、我が国企業はすでに昨年末よりモロッコからのリン産出の肥料の原料輸入を行うことで、春の農業用の肥料について日本国内で必要な量を確保することができました。Le Maroc est un producteur mondial de minerais de phosphate, la matière première de phosphate d'ammonium, et les entreprises japonaises ont pu importer des matières premières du Maroc depuis l'année dernière, fin de l'année dernière, pour avoir une quantité suffisante d'engrais pour la campagne agricole de printemps. モロッコからのリンアンの調達は我が国の食料、そして経済の安全保障上、極めて重要です。本日のベン・アリー大臣との会談では、私から継続的なリンアンの調達に向けたモロッコ政府の支援を要請しました。L'approvisionnement en phosphate d'ammonium est extrêmement important pour la sécurité alimentaire et économique du Japon, et j'ai rencontré la ministre pour solliciter le soutien du gouvernement du Maroc pour un approvisionnement stable et continu de phosphate d'ammonium. ベン・アリー大臣からは、日本は長きにわたって信頼できるパートナー、友好国として、とても重要な関係にあると。そしてリンアンの安定供給におきましても最大限の協力をしていきたいとのお話をいただきました。Madame la ministre nous a répondu que le Japon est un pays ami important du Maroc et depuis de longues dates et nous sommes des partenaires fiables et qu'elle nous assurera le maximum de coopération pour un approvisionnement stable de phosphate d'ammonium vers le Japon. Oui, Monsieur le ministre, combien le Japon prévoit d'importer les phosphates marocains pour les prochains mois? これから数ヶ月の間にこのリンアンをどのくらいの量日本は輸入する予定でございましょうか。すでにですね、春に必要な肥料については、OCP と日本の全農等民間の契約の中で必要な量は確保しています。Nous avons déjà une quantité suffisante pour la campagne de printemps. C'est une transaction qui se fait entre OCP et Zeno, une coopérative japonaise, fédération de coopératives japonaises. 民間同士の取引なので民間の量についてはどれぐらい確保するかについては数字については承知しておりませんけれども、引き続き秋に向けての必要な肥料についても安定的に供給できるように政府間でも今日大臣にお願いをし、民間でもその取引をスムーズに進めていただいていると承知しています。Il s'agit d'achat et de vente du secteur privé, donc il n'est pas
possible veut dire combien ils vont acheter. Par contre, moi j'ai sollicité au ministre d'avoir un soutien pour l'approvisionnement stable pour la campagne d'automne. Voilà.